Gospel Matthias kalnong kabanyaw kadukot kabakat lain bakat sound. Upsut lang baya ka kerdap bakim. Na bagakluwat ka kerdap kabajalan ru kalenti kabalam sa kabanjat. Bunru kibabiyapsut na kata nari kabakim kata ka kerdap kabawit ru kata kalenti kabalam sa kabanim kilong kendiat ru ibasyam ya kata. Kalenti jong kibangay kat kum kaktian ke chong blai ere galenti kabakim shisha ere galenti abang haban em bat banyan kat kum kaktian ke chong blai idon kendian ibajir banyan na kene galenti ban kadai kene galenti abalam syakaban em bagi dai banyan na kene galenti kabakim Yesus Kristus ukuran ru sepang galenti kabakelun galenti kabakelun amdai kalenti jong kibangai kadai kalenti jong kana kaperthai kadai kalenti laitlan kadai kalenti ban em bat banyai snobha kat baman bun bha ki bajet banyai na kadai kalenti bat kadai kalenti kadai kalenti abalam syakabanjat ya ka ai ka baam ka bakut jong kini ki artli kalenti ki bagi breu ki yan kata kalong Jing im berkecincat bam cukun nginam la banyan na baro ar ini kelenti ni hab banjet tang kawai bat kakum banginjet banyan nyen sapan kutru umta kawai yasni inong but ki chungu bangin yan barobor na kelenti kabakim na marbau kwa bangin penkut ya kelenti yan chungi aka jing im omte aka junjat kan belayo ban kerkhui pi baro